माने केते सौभाग्यशाली लोक माने अटू जे विभिन्न माध्यम रे परमेश्वर ताहांकर वाक्य को आमान निकट से पहुँचाऊँ। आम एक सुभिक्ष समय आम बसवास करुचु जो समय कि आम यूट्यूब माध्यम फेसबुक माध्यम आमर सहभागिता माध्यम प्रभु दास मान जरिया विभिन्न माध्यम आम प्रभुंर वाक्य को आम शुणुचु। प्रभु नाम गौरव हो। यही प्रकार गोटे समय जगी यही प्रकार गोटे समय रही जो समय कि लोक मैंने परमेश्वर वाक्य निमंते ए समुद्र से समुद्र को से जीवे मात्र परमेश्वर वाक्य से मिल ना। प्रभु नाम गौरव हो। यहीपरी समय रे मु आपण मान निकट में प्रभुंर वाक्य किसी कथा कही उत्साहित करने चाहे। आसतु आमे वाक्य निकट को जीवा पूर्वर आमे संक्षेप प्रभु निकट प्रार्थना करवा जे आमर वाक्य परमेश्वर तांकर आत्मारे लिखित वाक्य आमान को से सरल भाव में वाक्य को से आमान निकट में से कहतु तांकर वाक्य को आम निकट में से बुझातु। आसतु आमे वाक्य निकट को जीवा पूर्वर संक्षेप प्रार्थना करी आमे वाक्य निकट को जीवा। दयामय स्वर्गस्थ पिता मु तुमको धन्यवाद दूची। पिता तुम्हें वाक्य रूपी परमेश्वर अट तुम्हारी आत्मा को द्वारा लिखित वाक्य तुम्हें आमान को तुम्हारी आत्मा को साहाय्य बुझापी साहाय्य कर। पिता तुम्हें अनुग्रहकारी जो वाक्य आज प्रभु आम अध्ययन करने जीवु प्रभु से वाक्य द्वारा तुम्हें आमान को कथा हुआ जो भाई भाई माने यूट्यूब लाइव रे जड़ित होती आ जड़ित हेबे समस्त को प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर। आम तुम वाक्य शुणी निजक आम समीक्षा करूँ तुम्हारी आगमन निमंते आम समस्ते प्रस्तुत हेबू तुम्हें दया कर। समग्र प्रार्थना शुणिल धन्यवाद। परवर्ती प्रत्येक वाक्य को आम समस्ते तुम हस्त समर्पित हो प्रिय प्रभु यीशु नाम मांगुची आमेन आमेन। ओके प्रभु नाम गौरव हो। आपण मान निकट में मु गोटे प्रसंग में प्रभु को वाक्य अल्प समय रखापी चाहे। आज जो प्रसंग में आम प्रभु को वाक्य ध्यान करने जावा से प्रसंगर शीर्षक है प्रचार करिवार निशा। आज प्रसंग है प्रचार करिवार निशा। वाक्य प्रचार करवा सुसमाचार प्रचार करवा यह प्रभु जीशु ख्रीष्टर महान आज्ञा अटे। से कहले जे तुम्हें समग्र पृथ्वी रे जाओ आउरी मु तुम मान को जो जो वाक्य कही अच्छी जो जो शिक्षा दे अच्छी से सब विषय समस्त जाति निकट रे तुम्हें कौन कर सुसमाचार प्रचार कर। आज आपण देखिए सोशल मीडिया रे हो किंबा ख्रिस्टियन समाज रे मंडली रे सभा समिति आप देखिए जे अनेक भाई भौणी मानू बा अनेक एक प्रकार प्रचारक मान अच्छा जो माने कि से माने प्रचार करिवार निशा से मध्य बहुत बढ़ी जाए। प्रचार करवा भूल नुहे परमेश्वर को वाक्य कहवा यह परमेश्वर का आज्ञा अटे किंतु बाइबल यह कहे जे परमेश्वर वाक्य क्यों माने प्रचार करवा आवश्यक रही। जदि आपण प्रभु जीशु ख्रीष्ट समय रे जो माने कि शास्त्री फारूसी माने से माने कौन करुथिले जे समाज आगरे गौरव पाइबा पाई निजर नाम पाई निजर प्रशंसा पाई से माने कौन करुथिले बलपूर्वक से माने कौन करुथिले ताकर पद पदवी को से माने अधिकार करुथिले। मु आपण मान गोटे पद पढ़ी आगु को नेबा पाई चाहे। आपण माने माथ्यू लिखित सुसमाचार आपण माने मोर सहित आसीबे 6 अध्याय 2 पद लिखा जाए एणु दान करने समय कपटी मानक परी निज सम्मुख तुरी बजाओ नहीं से माने लोक मान गौरव पाइबा पाई समाज गृह रे और दांडरे से प्रकार करते। आपण माने निश्चित भाव जानी जे यही प्रकार आम गोटे समाज रे बसवास करुचु दुख लगे सब विषय कहवाई जे आम अनेक समय निजे आम व्यक्तिगत भाव में प्रार्थना न करूँ निजे आम व्यक्तिगत भाव में प्रभु निकट में आम निरला भाव में आम सहभागिता रखी न था मात्र जो समय आमको प्रार्थना करने सुजोग मिले जो समय आमको प्रचार करने सुजोग मिले आम कौन करूँ लोक मान गौरव पाइबापी लोक मान निकट में आम कि महान बोली देखा जावाई आम से सब विषय कर। आज आपण मान निकट में मुझे कहवाई चाहे जे प्रचार करिवार निशा थिबाटा भल बहुत भल विषय मात्र बाइबल यह मध्य आमान को शिखाए जे बाइबल बा तांकर वाक्य को क्यों माने प्रचार करेंगे क्यों माने तांकर वाक्य को नहीं सही दिनहीन
आउ दरिद्र लोक मान निकटरे क्यों माने से सुसमाचार को नहीं पहुंचाइबे यह मध्य बाइबल आमान को कहे प्रार्थना करिबाटा भलो विषय मात्र प्रार्थना केमिति करिवो सेही प्रार्थना केमिति करिवो ताहा सिखाइबा पूर्वे प्रभु यीशु ख्रीष्ट यह मध्य सिखाइले जे तुमे केमिति प्रार्थना करिवो नाही ताहा मध्य आमान को सिखाइले ताहाको नाम गौरव हो मु आपण मान निकटरे गोटे वाक्य रखी आपण मान को आगो को नेबा पई चाहे देखंतु वाक्य प्रचार करिबा यह कौन सी प्रकार मंद नुहे मु आपण मान निकटरे हित उपदेश 13 अध्याय 17 पद मु पढ़िबा पई चाहे हित उपदेश 13 अध्याय 17 पदरे ए प्रकार लिखा जाए दुष्ट वार्तावाहक आपदरे पड़े मात्र विश्वस्त दूत स्वास्थ्यजनक लिखा जाए जे सुसमाचार किए प्रचार करे जड़े वार्तावाहक जे परमेश्वर निकटर वार्ता को से कौन करे संग्रह करे ग्रहण करे परे से अन्य मान निकटरे से वार्ता को नहीं जाए मात्र से वार्तावाहक किपरि हेबा आवश्यक रही गोटे दुष्ट हेबा जड़े दुष्ट वार्तावाहक से सुसमाचार बा से वार्ता को अन्य मान निकटरे नेबा आवश्यक नहीं यह बाइबल आमान को कौन करे स्ट्रिक्टली आमान को मना करे लिखा जाए जे दुष्ट वार्तावाहक आमे वार्तावाहक हेबा बहुत भलो विषय मात्र आमे गोटे भलो वार्तावाहक हेबा आम पाखरे प्रचार करिबा निशा रहिबा बहुत भलो विषय मात्र परमेश्वरंकर वाक्य आमे प्रथम रे आम जीवन रे आमे प्रयोग करिबा आपण इंग्रजी रे गोटे शब्द सुनिथिबे जे गोटे रहिछि प्रीचिंग आउ गोटे रहिछि टीचिंग आउ गोटे रहिछि कोचिंग बोली कहले निज जीवन रे प्रथम आम कौन करवा से वाक्य को आम प्रयोग करवा जदि आपण माने एवरी पुस्तक को आसबे एवरी पुस्तकर लेखक से ए प्रकार आमान को लिखती आपण माने जदि 4 अध्याय 12 पद पढ़िबे कारण ईश्वरंक वाक्य जीवंत और कार्य साधक आमे वाक्य एतिपाई प्रचार करबा आवश्यक रही सही वाक्य प्रथम रे आम जीवन रे कार्यकारी हेबार आवश्यक रही मु आपण मान को कहिबा पई चाहे आमे वाक्य प्रचार करूछु काहे कि आमे प्रचार करू आमे बाइबल पढ़ी पारुछु सेति पाई वाक्य ज्ञान आम पाखरे अछि सेति पाई आमे डिग्री पीएचडी हासिल करिछु सेति पाई एहा हेबा उचित नुहे प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने मु आपण मान कहिबा पई चाहे जे वाक्य आमे एति पाई प्रचार करूछु कारण परमेश्वर आमर जीवन रे से कौन करिसंती काम करिसंती आपण देखिबे सारा देश रे आज लोक मान को मारी दिया जाउछि सेमान को चर्च गुड़िक निआरे जाली दिया जाउछि तांकर बाइबल को चिरी फोपाड़ी परिवार को छिन्न छत्र कला परे मध्य सेमान कोन करछन्ती वाक्य को प्रचार करिबार सेमान छाडू ना काहे कि जानि छन्ते सेति पाए नाही वाक्य ज्ञान अछि सेति पाए नाही एति पाए सेमान प्रचार करछन्ती कारण वाक्य तांको जीवन रे कोन करिछि कार्य करिछि परमेश्वरଙ୍କ वाक्य हमर जीवन को कोन करे परिवर्तन करे तिपाई आमे परमेश्वर वाक्य को नहीं जीवा प्रचार करिबा काहे कि निजर गौरव पाई नाही निजर प्रशंसा पाई निजर नाम को उच्चार नेबा पाई नाही केवल केवल परमेश्वर राज्य विस्तार निमंते ताहांकर गौरव निमंते एवं प्रथम रे हमर जीवन को आमे कॉल करिबा परमेश्वर वाक्य को हमर जीवन को आमे प्रयोग करिबा परे आमे प्रचार करिबा आपण देखिबे जे समय रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट 12 जन शिष्यों को से मनोनीत कले से कहीं मनोनीत कले मो सहित आपण माने आसीबे मार्क लिखित सुसमाचार 3 अध्याय मार्क लिखित सुसमाचार 3 अध्याय 14 पदर मु पढ़ुछि ए स्थान प्रकार लिखा जाए पुणी से 12 जन को नियुक्त कले जेपरि से माने ताहांको संगरे रहिबे केते भयंकर विषय 12 शिष्यों को से कहीं मनोनीत कले से माने जेपरि प्रचार करिवे सेति पाए नाही से माने जेपरि सुस्थ करिवे सेति पाए नाही काहे कि से मनोनीत कले से माने जेपरि यीशुଙ୍କ सहित रहिबे प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने आमे प्रचार करिवा पूर्वे आमे वक्ता हेबा पूर्वे आमे सुसमाचार प्रचारक हेबा पूर्वे वाक्य आमान को कहे आमे ताहांको सहित रहिबा यीशुଙ୍କ सहित रहिबा कारण से होचंती वाक्य रूपी परमेश्वर से हमको वाक्य देबे से हमर जीवन को बदलाइबे आ से हमको कोन करिवे प्रेरणा करिवे से पठेइबे आपण तळकु पढिबे लेखा जाउछि
ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ ଓ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ, ତାହାଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ହେଉ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା, ଆମେ ତାହାଙ୍କର ନିକଟରୁ ତାହାଙ୍କୁ ଠାରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ମାଗିବା, ଆହୁରି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେହି ପ୍ରଚାର କରିବାର ନିଶାକୁ ଆମେ ରଖିବା। ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଅଭିଳାଷ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମାତ୍ର ବାକ୍ୟ କହେ ଯେ ଦୁଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତାବାହକ ସେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆପଦରେ ପଡ଼େ, ଆପଦରେ ପଡ଼େ। ବାକ୍ୟ କହେ କହିବା ଅପେକ୍ଷା ଶୁଣିବା ଭଲ। ବାକ୍ୟ କହେ ତୁମେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ହୁଅ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଗୋଟେ ଦିନ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଦିନ ଅଛି, ବିଚାରର ଦିନ। ଆମେ ସବୁଦିନକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିଛୁ। ଆମର ଜନ୍ମଦିନ ଆମର ମନେ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନ, ଆମମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଦିନ, ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ମେମୋରାଇଜ କରିଛୁ। ମାତ୍ର ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ଗୋଟେ ଦିନ ବିଚାରର ଦିନ ଅଛି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇଦିନ କ'ଣ କରିବେ, ବିଚାର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିବେ, ସେ ପ୍ରଥମରେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ସେହିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଓ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ, ଏହି ପ୍ରକାର ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛୁ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ କହନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରଥମରେ କରନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ କହେ ସେ ପ୍ରଥମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ଦେଖିବେ, ଅନେକ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ଗଦା ଗଦା, ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହେଉ, ଅନଲାଇନରେ ଅଫଲାଇନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟ। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର କରିବା ନିଶା ରଖିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ହେବା, ଏହା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ପ୍ରଥମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରଥମରେ କ'ଣ କଲେ, କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ପ୍ରଥମରେ ଆମର ପରିବାରରେ ବଞ୍ଚିବା। ସେମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭଲ ନଥିବ, ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଭଲ ନଥିବ, ତଥାପି ଆଜି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଜୀବନଶୈଳୀ ଠିକ୍ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଭ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଆପଣ ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପଠାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଅଭିଳାଷ ରଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବୋଝ ଆସୁଛି କି ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ କାରଣ ହେବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ସ୍ୱର୍ଗର ସୁସମାଚାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେୟାର କରିବି, ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିବା, ପ୍ରଥମରେ ବଞ୍ଚିବା, ଆମ ପରିବାରକୁ ସଜାଡ଼ିବା। ଆପଣ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବେ, ସାଧୁ ପାଉଲ ତାଙ୍କର ଯୁବା ବାଳକ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ଲେଖୁଛନ୍ତି, କେହି ଯେବେ ଆପଣା ପରିବାରକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀର ତତ୍ତ୍ୱ ନେବ, କିପରି ନେବ? ଏହା ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟତା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ କେବଳ ପ୍ରଚାର କରିବା ଲୋକ ହେବା ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲୋକ ହେବା। ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମର ଜୀବନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେଇଦେଉ, ସେମାନେ କହି ସେମାନେ 40-50 ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟାଟି ସେମାନେ କହିଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁ, ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏପରି ନହୁଁ ଯେ ଗୋଟେ 10 ମିନିଟ୍ ଆମେ କହିକି ସମାପ୍ତ କରିବୁ ବୋଲି କହିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ 2-3 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। 10 ମିନିଟ୍ କହିବା ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଘଣ୍ଟାଟି ମଧ୍ୟ କହିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଚାର କରିବାର ନିଶା। ଆଉ କେତେବେଳେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଟିକେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ସେଇ ସଭାକୁ ଟିକେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ସେମାନେ ରଖୁଥିଲେ। ଯେ ସମୟରେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଫାରୁସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ସେମିତି ଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ଅନେକ ଫାରୁସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପରି ହେବା ନାହିଁ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ହେବା। ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ମଡେଲ, ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ। ଆମେ ତାହାଙ୍କ ପରି ହେବା, ଆମେ ତାହାଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗମନ କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
ଆଉ ସେ ମହାନ ପ୍ରଚାରକ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ପଦରେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି କହନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଲେଖାଯାଏ ମାଥ୍ୟୁ 5:19 ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ? ଅତଏବ ଯେ କେହି ଏହି ସମସ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ଅମାନ୍ୟ କରେ ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେ କେହି ସେହି ସମସ୍ତ ପାଳନ କରେ ଓ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ମହାନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବ। ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାନ ପ୍ରଚାରକ ବୋଲି? ଆପଣ କାହାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ହେଇଥିବେ ଓ ବହୁତ ବଡ଼ ବକ୍ତା ବୋଲି? ଆପଣ କାହାକୁ ଭାବନ୍ତି? ଆପଣ ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ ଏଟା କରିବା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ବାଇବେଲ କ'ଣ କହେ? ଯେଉଁମାନେ ସେହି ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମହାନ ପ୍ରଚାରକ, ମହାନ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି ବାଇବେଲ ଆମକୁ କହେ। ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଗୌରବ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମଶା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମଶାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ମଶା, ଏଠି ତ ଗୋଟେ ଗଛ ନାହିଁ, ଫଳ ନାହିଁ, ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, କିଏ କହିଲା ଏଠି ଆଣିବା ପାଇଁ? ଆମେ ମିଶରରେ ଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମଶାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ମଶା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ କରିପାରିବେ। ଯେ ଏହି ସମୟରେ ମଶା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଇସ୍ରାଏଲର ସମଗ୍ର ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ସମାଜକୁ ତୁମେ ଏକତ୍ର କର, ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ କର? ପଥରକୁ ତୁମେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ, ସେଥିରୁ ଜଳ ବାହାରିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ପାନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ସେଠି କ'ଣ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି? ମଶା ପଥରକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଧରିଥିବା ଯଷ୍ଟିରେ ସେ ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରହାର କରୁଛନ୍ତି। ମଶାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ପରମେଶ୍ୱର କରୁନାହାନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜଳ ବାହାରୁଥିବ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ତାଳି ମାରୁଥିବେ ଓ ମଶାଙ୍କ ଉପରେ ଲିଡର ଆଉ କିଏ ନାହିଁ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ୱାଓ ୱାଓ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ମଶାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲର ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ତୁମେ ମାନ୍ୟ କରିନାହ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନାହିଁ? ତୁମେ ଘୃଣାକୁ ନେଇପାରିବ। ଆପଣ ମୁଁ କାହାର ପ୍ରଶଂସା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁ? ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନିଶା ଅଛି, ନିଶାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ମହାନ ପ୍ରଚାରକ ସେମାନେ, ମହାନ ଶିକ୍ଷକ ସେମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରଚାରକ, ଅଳ୍ପ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଜାଣେ, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ପରିବାରକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ହେବା। ଆମେ କାହାକୁ ଦେଖିବା ନାହିଁ। କିଏ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଆପଣ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମୁଁ କେବେ ପଡ଼ିବା ନାହିଁ। ଆମେ ତାହାଙ୍କ ପରି ହେବା। ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବଞ୍ଚିବି ପ୍ରଭୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ମୁଁ ନେବି। ପରିବାରକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସଜାଡ଼ିବି ପ୍ରଭୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଁ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଗୋଟେ ଅଂଶ ମୁଁ ପାଇପାରିବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ।